bien sûr ne pas foncer. Pour le passant qui fait le sport de loisir, alors... Ce congrès, d'abord votre profession, vous avez présenté votre profession proprement dite, et l'intérêt de ce congrès et les objectifs à atteindre. Déjà, je suis enchanté par cette initiative de la médecine générale qui se tourne vers les spécialistes pour avoir la vision plus détaillée, plus claire pour la pathologie la plus fréquente. C'est que la médecine générale, avec ses connaissances larges, encyclopédiques, qui couvrent un ensemble de pathologies, ils ont besoin également des détails décisifs dans les réflexions et diagnostics et réflexions de traitement. Ce sont des stratèges, ces généralistes qui, avec la vision globale de patients, qui donnent le guidage pour les spécialistes avec les meilleurs types de traitement, meilleurs choix, meilleures stratégies. D'un côté, c'est la vision large, stratégique, et de l'autre côté, les éléments des spécialistes décisifs pour qu'on prenne la meilleure voie de traitement, d'abord de diagnostic et ensuite de traitement. Je suis très content qu'on a pu apporter quelques éléments décisifs de guidage, mais de l'autre côté, ça nous enrichit également par vos questions, parce que c'est la communication qui donne plus de l'échange, où on voit les questions qui sont moins claires, les questions qui restent encore à approfondir, et le congrès, je pense qu'il apporte de deux côtés. C'est que les invités principaux, ce sont des médecins généralistes, et les spécialistes qui viennent intervenir, eux, ils apportent également son propre bagage de congrès avec les questions très riches. Que je pense que c'est cette collaboration entre la médecine générale qui est en première ligne et de diagnostic et de stratégie et de connaissances plus profondes des patients qui fait guider les spécialistes dans ces domaines qui sont beaucoup plus étroits. Je pense qu'il a bénéfice de deux côtés et surtout bénéfice pour le patient. Merci. ميرسي المدير ديال المستشفى والعماده ديال كليه الطب كنشكروا الاستاذه نبيل على التنظيم الرائع ديال هذا اللقاء واللي كان هو حقيقه في ظروف فريده من نوعها، هي انه في ظروف يعني اللي تمر منها العالم كله، وهي ظرف ديال الجائحه ديال كوفيد ان شاء الله يلطف بنا ونحيدها، وهذه بادره كبيره ان شاء الله. اول مره بعد عام كنا يعني في مجهودات كبيره في المستشفى في الكليه، تمكنا اول مره نقدروا نخرجوا ونتلاقاو مع الاصدقاء ديالنا يعني ولكن في ظروف ديستونسياسيون، يعني ظروف ديال نحافظوا على رؤوسنا في هذه الجائحه. كان مواضيع جد جيده، ومن ضمنها وانه هضرنا على مرضي اثيروماتوز، وهضرنا على اللي تشكل هي النسبه الاولى ديال لا موبيليتي في المغرب وفي العالم. وكنشكروا يعني الاساتذه اللي جاونا من فرنسا والبروفيسور فيلمو والبروفيسور ماليكوف، يعني عندهم واحد خبره عالميه، وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله كل عام نديروا هاد الدورات هادو، ولا لقاء ان شاء الله في العام المقبل ان شاء الله. ونعطي الكلمه للاستاذه الياسيني حتى هي معنا في المصلحه. تبارك الله على الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جد سعداء بهذا التنظيم ديال هذه الدوره الثانيه ديال المؤتمر الخاص بالاطباء ديال الطب العام، وفرحانين بزاف لان تمكنا نتلاقاو بهم بعد عام من الابتعاد بسبب اللي راكم كلشي عارفه على جائحه كوفيد 19. واللي شجعنا هو انهم بعد الحمله ديال التلقيح اللي دازت
اننا استطعنا نعاودوا نجتمعوا ونناقشوا مواضيع جد مهمه بالنسبه للطبيب العام اللي كيتعاونوا في الممارسه اليوميه ديالو وفي لا بريز اون شارج ديال لي مالاد، لانهم هما اللي كيكونوا في الصفوف الاولى وغالبا هما اللي كيشوفوا المريض في المراحل الاولى، وهذا الشيء كله كيساعدهم على انهم يديروا الدياغنوستيك ديالهم ويوجهوا المريض للاخصائي اللي غادي يكمل العلاج ديالهم والرعايه ديالو. وكنشكروا استاذه نبيه واستاذ تومي والضيوف اللي جاونا، استاذ فيلمو واستاذ ماليكوف وجميع المشاركين اللي غراس هذه الدوره لقات نجاح كبير. وشكرا. تنلاحظوا بانه الاشخاص تدريب مواضيع جيده، لي زوراتور تري بون نيفو، وكاين واحد التطور واحد التطور في لي تيم وفي لي بارتيسيبون. دونك نتمنوا لها النجاح ان شاء الله ويكون تطور اكثر. اللقاء الجاي اللقاء كان جد انتريسون، كان جد مهم، كانت اسئله في المستوى، ونتمنى ان شاء الله تكون ايضا مواضيع اخرى اكثر باش نزيدوا نطوروا لا ميديسين عند لي ميديسين جينيراليست. التوصيات حول المؤتمر، التوصيات خص الانسان يحاول ما امكن يكون الانسان ما امكن يحاول يحضر لي كونفيرونس، ودائما تكون لوطو فورماسيون يعني دائما يكون الانسان متطور في الحدث، علاش لا ميديسين تيفولي من ساعه لساعه من نهار لنهار باش يكون دائما في الواقع الجديد. Donc, c'est un problème continu de la santé publique au Maroc. هو بالفعل تنشوفوا بانه الحمد لله ناجح، لانه كاين احترام ديال التباعد الاجتماعي، والله حتى كاين لي زانفيتي كانوا ليميتي، وبانه كاين في الدخله وداكشي كاين التعقيم، ونتمنى ان شاء الله انه الجائحه مع الفاكسان الحمد لله المغرب غادي في واحد التطور مهم في الفاكسان، ان شاء الله نقوم بهذه الجائحه. Alors, quel est le premier examen complémentaire qu'on peut faire chez ce monsieur? Voilà, effectivement le CG. Donc, le CG fait partie de l'examen clinique. Normalement, c'est un examen qui est simple. Donc, on l'aura dans 5 minutes, voire moins. On fait le CG. Et voilà son ECG. Voilà. Ça, c'est le CG de la vie quotidienne. Que quelqu'un pourra me dire c'est... C'est une déviation ST. Un patient qui a fait un AVC ischémique transitoire moins de 6 mois, un patient qui est sous traitement antivitamine K, ce qu'on appelle le Syntron, ou toute femme qui est en grossesse ou en postpartum, tout patient sérotique, patient qui est porteur d'une endocardite, ou tout HTA non équilibré, non contrôlé, ou bien si l'âge est supérieur à 70 ans. Là, on va voir, c'est le bénéfice-risque. Donc, c'est discutable cas par cas. Et les agents thrombolytiques, donc on a Ce problème, qu'est-ce qu'on peut conseiller au malade d'avoir comme médicament chez lui et qu'il peut le prendre en cas d'une oppression thoracique? Franchement, il n'y a pas de traitement à prendre. Tout d'abord, il faut classer le patient selon son risque cardiovasculaire. Si votre patient est un ancien diabétique depuis plus de 10 ans, c'est un patient qui est dyslipidémique mal équilibré, c'est un patient qui est hypertendu. 4 ans plaqué, hypertendu depuis 15 ans, sous hémodynamie, il se présente pour une douleur thoracique rétrosternale survenant au repos. Elle est constructive, donc c'est une douleur qui est typique, prolongée, plus que 20 minutes, irradiant vers la mâchoire, à part de 5 heures, sans autre signe associé. Donc à votre examen, vous prenez la tension artérielle, elle est à 164 sur 84 mm de mercure, fréquence à 90, et donc elle n'est pas fébrile, avec un examen cardiovasculaire qui est pratiquement normal.
composition actuelle. On utilisait également des lessives de mouton, des huiles d'olive, des injections d'huile d'olive. Donc dans le temps, l'homme a pensé à utiliser un moyen pour limiter les naissances. Et d'ailleurs, une bonne contraception, ce sont toutes les méthodes qui vont empêcher la survenue d'une grossesse pendant une période désirée. Évidemment, c'est une contraception, et là je vais parler plutôt de la contraception qui est réversible. Il y a la contraception qui est irréversible, mais c'est actuellement la demandée. Et même l'implant maintenant à l'état gestrel, c'est surtout les femmes les femmes subsahariennes qui demandent actuellement, j'ai vu plusieurs qui viennent pour placer le dispositif au niveau du bras. Mais ça reste quand même une contraception de deuxième intention, on l'utilise surtout quand il y a contre-indication au